الو. نعروي. هاي. مرحبا مرحبا. بكم في لا دوزيام بارتي تاع قهوة بودكاست. سيتي با بريفي نديرو دو بارتي. التليفون خدعنا. نعم. هذه هي دارها بينا. دارها بينا. ايه. دونك اون ديزي. الو. عباك واش سقسيتك كيف قبل كنا ما نحكيو؟ تكوبا؟ كنت واحد لا وشنو؟ كيسيون تاع الاشرار. هي وشنو هي؟ منين يجي الشر؟ سمعت. بيانفوني. لا. كيستيون فيلوزوفيك دو جور. من يجي الشر؟ هي الشر يجي من الجهل. تو سامبلومون. تو سامبلومون. اه. الشر يجي من الجهل. بعد اش معناتها الجهل سي ريلاتيف شاكان الجهل. سي اون تري بون ريبونس. صح. مم. خلاص يمكن شي واحد يسقسيني دوك نقطع الريبونس تاعي كلمة واحدة اون باري بعد سي بون. منين مم. يجي الجهل. جو سوي داكور. طيب. عباك كتبت لي مم. كيسيون قبل ما نبداو هاد لو ديبا ولا هاد الانترفيو. عباك شحال جاوبنا؟ اها. زوج. افيك هادي شحال؟ صافي زوج. زوج. بيان. سي با مال. سي ديجا سا. الو. كنت كتبت لا لها سويت. لا سويت سي كو نشفى واحد النهار صافي لونطون ما باش يدا تشفى مي انت سقسيتني قلت لي علاش الناس يحبوا يحطوا روحهم مساكن. يحبوا يحطوا يحبوا روحهم. يحطوا روحهم مساكن. يحبوا يكونوا هما لي بوركوا يسو فيكتيم فيكتيميز. يسو فيكتيميز انا كاع يحقروني. انا كاع كونطري. اسكو tu te poses toujours Et la donc, question. là, est-ce que depuis هذاك الوقت, est-ce que tu as pu répondre à ma question? اي باسكو جاتني في جنبي باسكو انا كنت اون بلان حاطه روحي مسكينه على بها ما فهمتهاش شغل الكل. باسكو عندهم الحق. على. علاش يسو فيكتيمي سي توجور هاد سي باسكو encore une fois ça rejoint واش كنا نقولوا من قبيله سي كو خلاو روحهم dans un mode statique qui fait que tout devient incompréhensible pour eux. ما C'est-à-dire ils se يفهموش réveillent un اصلا. beau jour, ils se réveillent un beau jour وما يفهموش علاش, que اي. ce soit dans leur vie au quotidien ou la fête de Nia ou la flahar, etc. Ils se sont laissés aller vers, vers une position statique qui fait que tout change, tout devient, c'est-à-dire différent. Et au fond, هما يقول لك علاش كنا بيان ريحوا كيما كنا علاش اش بدلتوا تفهم باللي c'est-à-dire c'est la référence à laquelle je faisais pas remonter la à Tolstoï Guerre et paix, c'est le mouvement des masses, c'est-à-dire le mouvement des masses, personne du moins n'arrive à le comprendre, et même Wa'alin تاع الدنيا, même ils ont un certain contrôle sur une façon de vivre des gens. Au final, même Huma, ils sont assujettés au mouvement des masses, et le mouvement, il faut pas essayer faut pas essayer ما كاينش كيفاش de تكونتروليه. comprendre. Il faut pas essayer de comprendre quels sont les points de contrôle, voilà, تاعو, mais plutôt essayer de l'accepter, de vivre avec. C'est-à-dire que تقدر تفهمه في personne الباسي تقدر تكسبليكيه وما تحكي حكايه oui, عليه في الباسي مي باش بور hein, بريدير المستقبل سي امبوسيبل. c'est impossible, quel que soit le type de personne, ils peuvent avoir une avance, ou du moins avoir une, parce que même qui dit de faire le passé, tu peux expliquer un passé qui date d'une certaine durée, mais dans l'instantané, comprendre ce qui s'est passé. هذه c'est la résultante تاع le développement تاع كلش في الدنيا. Ils arrivent à expliquer دوكا à la seconde علاش رات la seconde précédente, mais de là à anticiper la seconde qui vient après, امبوسيبل. oui. À 100%, j'en doute, mais une bonne partie peuvent avoir une bonne, c'est-à-dire un bon jeu de prédiction, mais à la fin, personne n'est là à dire que
au fond de lui-même, à la balle où Shahis sera la seconde qui suit. Mm. Le mouvement des masses nous renvoie vers c'est-à-dire quel que soit l'exemple que tu donnais à l'Inde ou Bled d'Okhra est là pour nous le rappeler, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où le ما تقدرش تعرف réellement من راح تجيك Mm. من راح تجيك le second mouvement et le seul truc اللي تقدر ديرو باش ما تدبرش الاخر تروندي تقول غالب هذا واش كاين وما عندي ما ندير Mm. c'est justement essayer d'être le plus dynamique possible pour au moins تعوم au تطلع moins راهي être جاية دير فيك تطلع. voilà تقدر تكمل تبيدالي أي parce que علاش كي تجيك عقبة واعرة أي أي عندك هاد لا فاسيناسيون مع الموفمون دي ماس مع شغل شغل ça veut dire بلي قد ما تسيي تكون ان انديفيدو ما راكش ان انديفيدو وحده ما راكش وحدك امبوسيبل personne n'est là à prétendre plus ça renvoie toujours vers l'analogie entre statique et dynamique plus ça تكون vers orienté dynamique plus عندك une chance الدنيا عندك une chance de capter le mouvement et d'être au moins fait aussi le mouvement avec et l'instinct تاعك يعاونك à réagir de la meilleure façon possible c'est-à-dire qu'après إذا le mouvement des masses كان يمحيك ما عندكش quelle que soit la bonne préparation اللي كانت عندك par contre إذا تكون en mode statique capable نتايا كون تحت تسلك راسك à l'aise sans aucun effort mais le fait d'être constamment avec le mouvement statique والاخر راك تقلت روحك وخليت روحك تكون un dommage collatéral évident تروح غلط اللي يعاودوا يكسبليك اللي يكسبليكي لو باسي راح يقول لك effectivement كتباينه pour هذاك la personne parce que il aurait pu faire ceci ou cela etc c'est كيما كي تقول على حكايه تاع اللي كانوا حابين يروحوا سكي كدا انت دوكا quand tu revois les choses par le passé je suis certain que هما تاني كيشوفوا à moins qu'ils aient une bonne réflexion مع روحهم donc un regret proche du zéro راح هما تاني كتبان لهم باللي هذيك c'était quelque chose de rien et ils auraient dû avancer إذا بعد شرع عليهم راهم dans une mauvaise posture دوكا le plus ما كاين important بليزيوغ encore une fois اوبورتونيتي ما كاينش غير وحده جو اذا عطيت وحده بالك تدي c'est ça بروشين اي c'est ça ça renvoie تاني لواش كنت تقول من قبل بلي الحاجات il faut s'entraîner ليهم كيما لا ريسبونسابيلتي ماشي تنوض الصباح تولي ريسبونسابل ترفد ريسبونسابيلتي ترفد حاجات صغار في الاول من بعد حتى تولي كابابل وين ترفد ريسبونسابيلتي على اون فامي ولا ريسبونسابيلتي على اون انتربريز عندك خدامين اي ومام كي تكومباري لي بيرسون نقبضوا دو بيرسون تاع 20 ans واحد يبان ريسبونسابل واحد يبان ماشي ريسبونسابل باش تعرفوا واش كان صاري او كوتيديان في حياته باش رجعتوا ولا واش هذيك لا بيرسون 30 بالك 30 هذاك اللي كان طاير هو اللي يولي ريسبونسابل سي سا سي باسكو على بالو كيسكي خدا ضربات على بالو يكوني لو غو دي ريسبونسابيلتي et du coup عنده un rappel c'est-à-dire encore une fois quelqu'un qui n'a aucune expérience ne sait pas véritablement ce que ça fait d'être en option A ou là en option B c'est-à-dire que face à avec la décision à prendre il n'a pas un point de repère faire un saut par contre quelqu'un عنده un point de repère ça dépend إذا دار un seul point يبدا يحس روحه في ديتونت اللي هو الواعر تاع الدنيا le sage alors que هو القاي قاعد dans des décisions صامت par contre quelqu'un qui va en prendre au quotidien ou périodiquement عنده des choses il fait face à ses responsabilités c'est-à-dire que quand je te parle de prendre ses responsabilités ça peut être un truc aussi banal que ما تخليش دارك مدقل صح c'est pas ça veut pas forcément dire باللي لازم تسير بلاد ولا ساعه هكذا تحس روحك ريسبونسابيلتي على روحك ما تخليش روحك تمرض ما تخليش روحك تموت بالشر
كانت عندي اون ايدي فوس على لا ريسبونسابيلتي كي كنت صغيره، في بالي سوا تنزاد ريسبونسابل ولا شغل زعما كاين عباد ينزادو تري ريسبونسابل وعباد معوجين بلي سا سابخون با. هذه هي اسكو ماشي مبيع ولا ماشي مبيع. اه اه الوغ كي اه كي باش نخير سبيساليتي وكاع جو على باز كنت حابه نخير حاجه اللي ما فيهاش بزاف ريسبونسابيلتي باسكو عن بالي ما عنديش سي با ان تروك اللي فيا، ما اه جاتنيش كاع في البال بلي حاجه نقدر نتعلمها. اه ديكو اللي راكو تسمعوا اذا راكو صغار وراكو حاسين راكم irresponsable نورمال تتعلموا. فو سونطريني هذا ما كان. faut s'entraîner, il faut pas avoir peur des coups, faut avoir إذا عندك des valeurs اللي تقدر ترقد بهم في الليل. أمم. Faut les garder en tête. Faut avoir du respect envers l'environnement تاعك aussi, quel que soit l'environnement. C'est-à-dire que j'ai vu des personnes, c'est-à-dire au fil des années, الآخر يكبروا dans des environnements vraiment mâcher, tendre avec eux, etc., اي etc. Mais à la fin, c'est ce qui les a. C'est هذاك اللي يرجعهم quelqu'un d'exceptionnel. أمم. C'est-à-dire, الآخر كيما عندك des personnes اللي non, alhamdoulilah, ils ont vécu dans un environnement bien au contraire où on leur a متهلين appris فيهم. la responsabilité. متعلين فيهم mais dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est pas هذوك اللي مخلينهم ماشي مطرطرين. كيما فوالا كيما نقولوا حنا بالعامية طريين. ما اي تصيب واحد جامي ماخدا ان كو دايما بروتيجي لازم بزاف. بروتيجي بزاف. هذيك عندها تسمى c'est des notions اللي يجوا avec l'éducation et au final je sais que même اللي تربى تسمى في القطن وخطا داروا له ان tracé bien défini راح يصيب روحه. تانيك j'ai eu des connaissances وين هذوك les personnes avaient ما زالش يخمم هذاك السيد خلاص ما يقدر يعيش très bien أمم. وما عندوش الآخر. Mais à la fin, le fait de ne pas avoir معنى. c'est-à-dire يحس روحه خضرا في الطعام. C'est-à-dire qu'à la fin, تصيب روحه يدخل dans un cercle assez néfaste parce que il n'a pas voulu admettre ou du moins assumer avec la situation. C'est-à-dire qu'à la fin, تقدر تكون très bien dans un environnement aimant et financièrement يتهلا فيك etc. أمم. mais إذا ما تيش تافونسي بيه c'est-à-dire encore une fois نعاودو لا نوسيون تاع تقعد ستاتيك في هذاك l'environnement et ben واش راح يصرى سك هذاك اوليو ينفعك هذاك لو بلوس في الدنيا تسمى لو تروك اللي il a fait que نتايا بديت تولي بالافونس. plus sain في حياتك. اي بديت بالافونس تولي تركولي باسكو هذاك اللي بدا بالموازا أمم. راح يعرف بلو رابيدمون كو نتايا باللي هاي ليك l'étape suivante ou du moins il saura réagir encore une fois à ce mouvement de masse. C'est-à-dire qu'il ne أمم. se sentira pas انه حجره شغل هذيك ما يدير ولا ما يديرش الدنيا طايحه اكزيستي عليه. ولا ما toutes اكزيستيش. les personnes voilà, la plupart des personnes اللي حتى بهم dans ce tourment قاعدين يقول لك عيش الدنيا هكذايا c'est bon parce que au final il a toujours favorisé cette zone de confort اللي pour un temps elle peut être agréable et par la suite راح تولي لك من داك c'est le ديزاغريابل. pire de tes هذه هي cauchemars parce que العفسة على انا j'ai vu الكونفا. انا 500 عفايس عيانين يكونوا اه زود كونفا. اه واحد اللي مال في الدق ومن بعد يتلاقى بك شي واحد يكون اه جونتي معاه ما يتبعوش ما يروحش مع لي جونتي. تالمون الحاجة اللي يعرفها واللي مالفها واللي كونفورتابل يقدر يتعامل معاها هي الدق. mhm. Ça dépend, ouais, ça dépend. Mais la finalité, ça sera toujours الواحد دايما حيولي يحب يعيش avec un sens في حياته. C'est-à-dire la quête تاع avoir un sens dans la vie هذه je pense qu'elle est universelle مم. et toute personne اللي تطيح في حياتها وين تحس روحها ما عندهاش معنى مم. quelle que soit sa situation socio-économique Ouais, elle va se sentir mal. C'est-à-dire que ouais. Avec des هذه parents gentils هذه وهادين ولا des parents horribles.
quel que soit le parcours ou l'environnement اللي راك فيه, mais il faut apprendre à faut avoir l'intelligence de comprendre son environnement, de garder en tête la sagesse اللي راح تقعد خير من الواحد اللي ما عندوش, même si c'est انا ديال سي illusion هذيك اللي يقول لك انا اذا ما كانوش خير, non, parce que les personnes اللي ما عندهمش Tu veux dire خاصهم financièrement? لا انا نهضر على مام عندك دي بيرسون اللي تالمو يكرهوا l'environnement تاعهم que ils espèrent يبداو يدخلوا dans un cercle وين c'est-à-dire à tort ou à raison, c'est-à-dire que capable avec les personnes اللي معاهم vraiment عيانين ما عيانين, mais le fait de c'est-à-dire il faut نهار وين لازم تبعد عليهم ولا دير تخدم بهم تما تقدر تعرف كيفاش تتعامل معاهم, هذا qui viendra, faut pas être impatient, mais à la fin ça reste une règle qui est un peu bizarre, mais on a à choisir entre terminer mal l'environnement total ou la faire avec et évoluer. Je préfère un ailleurs, évidemment avec le choix, tu fais avec et après ça dépend des couches, genre le noyau dur, on va d'accord les autres noyaux, donc كاين القشرات اللي يتعاودوا وحدهم كيما كاين العفايس اللي كتنحيهم ما يترامبلاساوش. C'est à peu près l'image que j'ai en tête, c'est-à-dire que il y a des choses les normales. كاين عفايس فيكس اللي لازم توالفهم وخلاص. طيب كيفاش تتعامل معاهم؟ كيما لا فامي بروش ولا سورتو اذا كو عايش وحده وما عندكش لوبورتونيتي دوكا باش تروح. faut trouver un moyen تتعايش بهذيك لا سيتواسيون حتى tu pourras les retrouver. وبعدها c'est relatif, تولي هذاك هو la quête تاعك, c'est-à-dire faire en sorte que هذيك la famille dans son parcours de vie ou du moins les membres هذوك نتايا تولي المعنى تاعك في الدنيا تسقموا ولا تسيي t'orienter vers la bonne direction ou trop à la fin, parce que même docteur Melou avec l'environnement, à la fin les 10-15 premières années تاع حياتك وين ما كان عندك حتى كلمه ادير وعشت به, à la fin ما راحش يتفاصل منك, ça va faire partie de la personnalité تاعك à la fin. تديه معاك وتروح. voilà, qui t'ignorait, mais ça va pas résoudre le problème, c'est-à-dire à la fin راح تولي تقعد لك في راسك, donc vaut mieux faire avec et se dire qu'au final نتايا اللي عليك درتو, essayer d'avancer malgré cela que d'ignorer, d'être dans une بعد c'est deux philosophies, deux idéologies différentes, t'as l'Occident, t'as l'Orient, c'est-à-dire que احنا je veux dire وين زدت وين كبرت وين الاخر ما appris que l'idéologie occidentaliste c'est-à-dire qui glorifie l'individualisme هذيك ماشي forcément عفسه مليحه, c'est-à-dire que à la fin ما نشوف فيهم فرحانين parce que ils ont هاد l'idéologie qui date depuis plusieurs siècles. Par contre que tu n'es pas au top, mais ça veut pas forcément dire que c'est-à-dire que tu fais avec la غالب, elle fait partie de ta personnalité et دازت بها ما راحش تقدر ديسوسيها من راسك parce que il en est ainsi. Je ne rentre pas dans les extrêmes, donc les extrêmes on va dire باينين تاع الحقره عيناني والضرب هذوك باينين ما نعرفش دي فايس نورمال. أنا نهضر عفايس نورمال ماشي نهضر عفايس بونس بلي كاين اكستريم يقدر يكون عندك كي ماشي في لي سيتواسيون اكستريم وين راح تكون اون دونجي, كاين ان كونسيبت اللي يقدر يعطيك شويه ان ابيزمون, شويه تريح نفسيا, اللي هو ما تسيش جوجي لا فامي تاعك ولا الناس اللي قراب ليك, جوغ تحبهم ا كونديسيون يكونوا بليماج اللي عندك في راسك اللي كنت تو اسبيري يكونوا هما حاجه وانت كنت متمني حاجه واحده اخرى, وتقعد تحاسب فيهم اللي ما راهمش كيما تخيلتهم. هكشي فوالا تحبهم بلي كونديسيون ونهار كامل وانت تعس فيهم واش داروا واش ما داروش وين نقصوا وين غلطوا. سي اوريبل d'être هذيك لا بيرسون و سي اوريبل دو فيفر مع هذيك لا بيرسون. سي بور سا كاين عفايس سورتو في لا فامي اللي عبد ما يتبدلش, باباك ما حش يتبدل, يماك ما حش تتبدل,
ما عندكش البوفوار ان طونك عبد تاع 17 ولا تاع 20 تبدل لهم حياتهم وتبدل Mhm. لهم. تقدر تنصح، تقدر تمد تيزيدي صح، وفينال ما عندكش الكونترول Mhm. باسكو حياتهم هما يديروا واش يحبوا. C'est ça. واش تقدر Et دير هي et tu une les façon de acceptes bien, كيف دايرين. et une fa- une façon de bien y penser, c'est de se dire, ah, ya khlas, on doit de se mettre à leur اي place et d'essayer de comprendre علاش راهم هكذايا, ou du اي moins, et te dire, est-ce que نتايا راك sûr ما راحش تولي كيما هما. Ça, c'est un schéma, on le voit très souvent. C'est-à-dire que les personnes les ignoraient ou le problème. C'est-à-dire ils n'ont pas essayé de faire l'effort de comprendre avec la problématique. أمم. Au final, تبقى باللي دارت وعاودوا ولاو dans des réflexes similaires ولا بصح هكذايا وين. أمم. C'est-à-dire que راح تصيب كاين d'autres facettes à la fin شغل تبان لك باللي يعاودوا c'est une autre couleur mais la résultante c'est يعاودوا pire. الغلطات هما ما هم tu الحاجة vas اللي avoir يكرهوها يولوا يديروها. ايه فنعطي لك ان اكستريم سي واحد يكون عنده دي بارون ultra négatif, pour ne pas rentrer dans les détails, où il va أمم. être, c'est-à-dire la résultante, ça va être un rapport dissocié bien ou bien les أمم. parents. ومن بعد هو واش راح يقول لا لا انايا je vais avoir un rapport super positif اي مع mon progéniture et la résultante va être la même. C'est-à-dire que tu vas avoir un truc احترم اولادك. اي Et du coup, à la fin, ما حدش فاهم تقول pourtant انا j'ai fait درت exactement الكونترير. l'autre درت le contraire, mais علاش aujourd'hui je me retrouve à avoir un rapport لي بروبليم هما صامت les problèmes هما. Et donc du coup, c'est pour ça que la réponse sage à cela, c'est de toujours, quand on est confronté à son noyau dur, c'est de faire l'effort. C'est-à-dire que c'est très très important de faire l'effort envers la famille parce que à la fin, راهم لاصقين c'est la فيك. seule bouée de sauvetage. Et c'est la seule bouée de sauvetage. C'est-à-dire qu'à la fin, ما يقعد كل واحد غير حكارو. يديروا واش دير. Voilà, c'est-à-dire que هذيك ومن بعد تماك. Enfin, après, on verra. C'est-à-dire, je reste assez jeune pour définir ce qui est bon ou pas bon en termes de relation avec elle. Mais de ce que je vois, on échauffe les deux. À chaque fois, j'observe les deux scénarios أمم. et mon analyse n'est que ma cache une solution baine. C'est pour ça que ma cache à ça, qu'il y a des principes, ils paraissent même injustes ou la dure à accepter, etc. باغي. Mais ils le sont. euh, Justement, de toujours revenir et de garder le lien, même s'il y a un rejet. C'est-à-dire que là, même on a إذا ما dit dans le يعجبوك. scénario, même il y a, ما يعجبوش ولا هما ما عجبتهمش نتايا. C'est là où ça fait mal. أمم. هذه j'ai vu des personnes هكذايا وين هما c'est-à-dire ils auraient pu avoir la justification genre gratuite هكذا من الدنيا هما رماو لي الماء اي خلاص. Sauf que ça ne marche pas vraiment bien. Parce qu'à la fin, إذا تقدر نتايا إذا هما يبانوا لك بيقدروا يكوفوا روحهم عليك أمم. نتايا est-ce que tu arrives à faire la même chose. اي C'est là مام إذا ماشي la متفاهمين problématique. à 100% ديروا كاين اللي. Voilà. إذا أنت à la fin ترقد bien, peut-être. أنايا j'interroge la personne اللي كي تجي ترقد في الليل وما ترقدش bien على جال هاد la problématique, ou du moins son nouveau monde tourne autour de cette question-là. C'est-à-dire que أمم. إذا عندك un problème مع هاد la question, روح ريغلي هاد la question. اي إذا ما راحش ريغلي هاد la question et quand même هاد la question مازالها ثقيلة في بالك, اي ça veut dire que حياتك كاع va tourner autour de cela et ماشي معناتها inévitablement. جو سوي با سور. خاطر اذا هاد لا فامي غراف توكسيك Ouais, بصح ما يصلحوش، ومن بعد واحد فيهم يتصوفا ويبعد عليهم يقولك ما قدرت لهمش، ويعيش حياته ouais, ويقعد يخمم في هذيك لا فامي باسكو كاين دي شوز اون لوي لي دي تروماتيزم. ماشي كي راهو يخمم فيهم ouais, معناتها إلا بخي لا موفيز ديسيزيون. بالك هاد السيد الكوتيديان تاعو راهو خير وراهو
عايش خير إذا في الليلة malgré je veux يرقد dire بها malgré في par الليل rapport à la décision مانيش نقول لك par rapport le rapport c'est-à-dire que راه يخمم فيهم اسكو ياكلوا مليح ولا لا انا نقول لك بلي اسكو la décision à la fin يقول لك راهم pris la تكون bonne ملاح décision انا اذا à la fin il se repose à la question الاخر 23 heures sur 24 par jour هنا كاين بروبليم علاش راني نقول لك c'est-à-dire que au fond la personne تشوفها عندها كلش elle est bien والاخر هكذا mais tourmenté par quoi إذا كان ان tourment c'est qu'il y a un regret هذاك لو regret إذا ما تروحش تريقليه plus طول عليه plus راح يكون صعيب plus راح يصير لك مشكل et d'autres personnes ont choisi une autre voie celle de ne pas c'est-à-dire d'avoir leur propre vie d'essayer d'avoir de l'équilibre mais quand même d'encaisser هذوك les الضربات هاد parce les que à la fin c'est comme ça اللي راح يتريقل المشكل c'est parce que comme ça il va avoir la conscience tranquille باسكو كاين دي بيرسون اللي من الغالب ومن بعد موراها واش راح تقول له خلاص راه عيش حياتك بدل بلاد دير واش حبيت اكسيتيرا الاخر من بعد سي بو تورمونتي انا هذيك لا بيرسون كيل كو سوا لاسبي فيزيك اللي راهو فيه ويبان مليح وماتيريال اكسيتيرا مي على لا فان اذا عنده دي تورمون في حياته هذوك لي تورمون شغل او يتعذب في الدنيا tu penses pas ما باللي علاش بالك عليك راهو c'est-à-dire même si نص la vie t'est الخدمة pas راهو دار لا بروميير ايتاب الخدمة الأولى اللي هي يخرج من هذاك لونفيرونمون ومن بعد لا دوزيام ايتاب هي il se libère من هذوك لي زيدي فوس اللي طاوهم له كي كان صغير باش يعاود ينحي لا les الفورماطاج idées ما يهموش c'est le rapport هذاك tu لو tu es رابور capable تكون ça a عندك des été parts construit بالك la deuxième علاش باش étape c'est تحبس de mais déconstruire ça fait partie ما تقدرش تقدر باسكو اذا كان قادر يديرها اذا راه فراها ما يقدرش ça prend du c'est-à-dire que temps هاد لا بالك ça بيرسون prend alors 10 ans ولا بالك في la première année يحس روحو باللي مازال باللي لا بري الرابور هذاك مازالو مبني و très fort alors que كان يكمل يدير un travail sur lui-même ويسي يكسر هذوك les idées شوفي tant que les personnes sont là c'est débattable انا راني نهضر مع لا بيرسون اللي على بالها باللي شغل سي هذاك l'environnement لازم تهرب منه وهذاك l'environnement lui est néfaste etc mais que au final هذاك le petit geste d'affection qu'a pu avoir l'environnement vers lui à un temps T في حياته a tellement pesé que ما تقدرش ما يقدرش يتهنى انا واش نخاف la personne quand les liens naturellement sont dissociés c'est-à-dire que quand les personnes disparaissent est-ce que la personne aura le regret d'avoir essayé quand même ou là de ne pas avoir essayé et au contraire هرب le maximum c'est là l'interrogation الواعرة parce que نهار وين parce qu'on est tous 20 à un moment donné راح هذاك le lien il va se dénouer وحده la vie est ainsi est-ce que le moment T هذاك tu vas avoir un regret d'avoir essayé ou pas c'est tout ce qui compte سي هذاك هو ومن بعد تماك حياتك تقدر تبدا تفسد الواعره خلاص tu n'as aucune option تخبط روحك وين حبيت ما عندك aucune option ولا tu auras la conscience tranquille d'avoir essayé et même إذا tu as un sentiment de rejet de la part هذيك la personne ولا تماك il y aura un autre process في راسك tu te diras معليش je vais essayer de comprendre pourquoi ولا je vais essayer de faire mieux ولا الاخر mais de ne pas faire et d'essayer de fuir je pense pas que le résultat في حياتك à tenter ça va être توجع هذيك اللي تماك ما نعرفش je connais pas l'autre mais على بالي باللي les personnes qui ont suivi l'autre chemin عاشوا المرارة الواعرة تما ils ont يشوفوا باللي عاشت totalement عيانة eux تماك بالك auront un mini regret de ne pas avoir réussi mais n'auront en aucun cas le gros regret avec le واعر d'avoir fui avec le regret تاع كانوا واش كانوا بصح انايا si j'ai eu la conscience de comprendre que ce qu'il faisait était négatif était totalement الاخر هكذا علاش ما كملتش الاخر مون شومان وما سقمتهمش ما تقدرش تسقمهم كاين c'est عباد va ما la question تقدرش هذه تسقمهم la question لا la question est totalement stupide c'est-à-dire que على ما عندك ما دير انا مش باغي نهضروا على المومون ديما بصح لو في
de pouvoir se dire, ben, j'ai essayé, c'est beaucoup mieux que de se dire, j'ai fui et chauffe au final, عندي حياتي مليح. C'est-à-dire que, après, encore une fois, c'est le rapport. إذا كاين des personnes اللي ما على باليش كانوا خضرة فوق طعام النهار الأول تاع leur naissance وما شافوا غير الشر ولا ceux-là, je pense pas qu'ils ont نهار وين يروحوا راح يروحوا naturellement et ils n'auront jamais ناني هاد فهمت. le rapport جو بونس كو راك difficile. تقول باللي واحد ما يابوندونيش تم مالغري. اذا عندك اون فامي فيها شويه الاسبوار إيه. تترقع، دير اللي عليك باش تترقع، ميم اذا هذاك الاسبوار مينيموم. ولا دير الواتش. ولا دير الواتش. C'est-à-dire que avoir le هذاك le sentiment de درت عليك etc. لا غالب. C'est-à-dire كيفاش يقولوا الاخرين c'est-à-dire que le fait d'avoir avec la conscience زايدة, avec le fait de savoir ce que tu penses être bien ou mauvais, ou l'intelligence de savoir كيفاش دير خير, et ben هذيك ça vient avec une responsabilité. C'est-à-dire إذا tu as eu هذاك le plus, اذا انت هارب la عليهم contrepartie عندك تاع بلوس هذاك دو le كون. plus, voilà, إذا أنت راك هارب شوية عليهم, le minimum que tu puisses faire, le minimum que tu puisses faire, c'est de maintenir avec le lien, même s'il est تاع الواتش برك راك دير وراك تحمل, parce que tu es censé être beaucoup plus fort que هذوك les personnes. نو جو كومبرون، جو كومبرون باسكو شفتها في حياتي. مون بير هو اللي كان شاد لا فامي بالسيف، اها جايبهم كاع اون طونك كاع متفاهمين وكاع كيف كيف avec des efforts monstres. ما جاتش وحدها. c'est ça. non حاجة شفتها و je suis sûre que قاعد la conscience tranquille jusqu'à la fin. alors que واحد آخر كل ما يجي يغمض عينيه يتفكر في عصيان. راني فاهمة. Et je pense que et je pense que l'enfer في الدنيا c'est ça, c'est véritablement هذا le rapport qu'on a avec sa conscience. C'est véritablement إذا حبيت تكون عندك quel que soit le truc اللي راك ديرو, c'est de toujours être dans le regret de ne pas avoir fait, est beaucoup plus difficile que d'avoir mal fait ou d'avoir moins bien fait qu'il ne fallait, etc. À la fin, كنت et même là, ça بعد si tu veux être quelqu'un اللي ندخلوا هنا dans les dires تاع اللي ينفع الدنيا وكلش, tu auras même إذا tu penses que tes efforts ont été vains, mais à la fin, ça aura au moins permis à ton environnement d'être moins شوية néfaste moins que ce qu'il aurait pu encore l'être. Voilà, مليحة كي تخلي الدنيا شوية moins pire صافا. c'est ça, c'est جبت ça. شامبيونة. Hmm. Ouais. Avant de partir, est-ce que عندك un Mhm. podcast ولا كتب ولا كشافسة تكونسيها للناس يقراوها ولا يشوفوها؟ Ah, Je alors نعرف شنو كتابات نجاوب هاد لا كيسيون. alors كتابات عندك قلت لك حطيت deux références. GRP. C'est des livres qui m'ont عندك en général les livres تاع تولستوي تاع دوستويفسكي نفعوا. عندك تانيك عندك les classiques تانيك français زولا et compagnie, هذوك تانيك ينفعوا باسكو يعرفوا يشوفوا هذوك ils ont le يعرفوا كيفاش يشوفوا الناس، واحد البوفوار تاع لوبسيرفاسيون. يعرف voilà كي ils يدخل في arrivent à لي décrire ديتاي تاع العبد. يدخل لك في الديتاي, يدخل لك في ça te permet de vivre des expériences à la fin tu es content de كيما تعرف. تقول بلي c'était qu'un livre, mais au moins تفهم بلي تفهم شغل تحس بلي هذه ça aurait pu être vrai, hein. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais à la بان fin صح. هذه شغل باتي لوجيك بتبان صح هذه في راسي, et à la fin il y a pas de, c'est-à-dire tout ce qui peut tomber في البنادم مليحة. تانيك عندك les biographies en général, هادوما c'est des choses اللي راح ينفعوك. تانيك tout ce qui est lecture كبيرة en général. أنا ce que je privilégie c'est c'est-à-dire au lieu de tomber dans
en termes de lecture, hein, de tomber dans le loka, dans le contemporain ou l'autre, c'est d'avoir des lectures qui les je suis à جوز على l'allemand, les classes. et c'est ce qui va aider. Voilà, c'est ce qui va aider à comprendre un peu mieux ce qui parle. C'est-à-dire parce qu'on a l'illusion que les 2020, je sais qui m'a mis 1700 ou la 1800, bah, de faire en fait, les الناس réflexions, هما ou الحكايات صغار. Oui, parce que les concepts اللي هضرنا عليهم اليوم, c'est des concepts, je pense pas que زادوا معنا, ça fait c'est des trucs minimum 12 là, 000. Oh my god. voilà, et du coup, faudrait vraiment. Bah, je t'avais conseillé un podcast de Knowledge Project, Champerish. هذا من بعد تحبي تخليه en lien في البودكاست. عندك le monde diplomatique, ils ont de bonnes, c'est-à-dire, ça permet d'avoir le pied sur les deux rives, c'est-à-dire que le monde Aduka avec une analyse le passé. Et après, Analia, je préfère être dans la qualité que dans la quantité, donc vaut mieux واحد يغلق كتاب في الشهر ولا في شهرين يخمم فيه بدا que l'internalise يولي il fait partie de lui. après c'est de la pratique. C'est-à-dire que بعد موراها تولي وحدك تولي عندك un rejet vers tout ce qui est sensationnel mais ça veut pas dire qu'un بنادم لقى نشوف غير كتابات تقدم وكل شيء هكذا. C'est juste que Classique c'est رايحين تروحي غوستو vers Le truc c'est que les كيفاش سلكو هاد les quelques ouvrages classiques les سلكو à travers le temps شغل دارت sélection à travers les années. هادوك العيانين كاع راحوا تمحاو قعدوا غير اللي بغي. تمحى ouais Ça c'est voilà. plus facile تحكم un classique où tu es sûr طيح في حاجة مليحة و profonde. Parce qu'il y a eu كاع هادوك 500 وبعد ans عندك والناس يقراو ويقول لك اسكو نغارديه اسكو لا. وبعد petite astuce اللي بالك تبان banal ou etc pour les gens des فنيانين كيما انايا, c'est de s'adosser au lieu d'aller vers la version cinématographique تاع l'ouvrage, c'est d'aller vers la version audio. هادوما انايا ليا astuce شابه بزاف في حياتي. انا على باز فنيان, j'ai eu la chance d'avoir le goût un peu de la lecture كي كنت صغير avec ma mère تفرسيني نقرا كتابات. Mais par la suite, ce qui a fait la différence, c'est que par exemple كتابات تاع اللي لازم te concentrer ou ça rentre un peu plus dans la un peu moins تفلسف mais dans les pratiques etc. راهم بعيني. هذوك باينين بعينيا parce que لازم concentrer فيهم, والاخرين ça fait partie du avec les écouteurs راك تمشي كيما تسمع البودكاست كيما تسمع d'autres choses. Et même إذا تدوزهم هكذا ça permet d'avoir la possibilité de, je veux dire, إذا au quotidien عندك ساعة ساعتين ساعة سركالة, ça fait راح تلقي beaucoup plus rapidement des livres. Et par la suite, parce que donc on a avec des suggestions, d'autres personnes ont des suggestions, etc. Ça veut dire que chacun a eu son chemin, et donc du coup ما نقدرش du jour نقول لك شوف علقها هذا الكتاب وكتاب. هذا ايش معنى؟ انا نقول لك انايا ce qui m'a aidé الاخر en plus des expériences de vie etc. عندك هذه الكتابات, c'est ce qui m'a paru être هما les références إذا لازم نخمم فيها. Donc إذا ندخلوا dans d'autres sujets بالك نعرفوا كان d'autres références, mais en rapport avec ce que واش حكينا اليوم, les deux اللي يجوني في البال c'est Tolstoy et Dostoïevski. Super. اللي جوني في بالي. Super. Eh ben merci beaucoup. اللي ما قراش دوستويفسكي دوكا من الاخر انا نقول لكم رايحوا قراوه. روحوا بالعقل مع كريمه شاتيمون, اللي يطيح في يدو كريمه شاتيمون روح بالعقل. بريكه. راح يوجعك. اي مون بريفيري هو ليدو. راني نسي نترجم فيه, راني ترجمته بالي واحد 5 شابيتر ولا
نترجمو بالدارجة Mm. عافاك كيفاش خرج. هايل الجايح. Ouais, أي c'est ça. آه. Bah, c'est la philosophie, t'as le kitab qui est importante. Bah, du moment que tu arrives à traduire avec l'idée l'idée, l'ambiance. c'est le plus important. Bah, Ouais. l'ambiance, تخبط لك في الراس. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. رانا رميتنا Je t'en prie, العقليات ce fut un véritable plaisir. عاودوها كيما اليوم. Inch'Allah, Inch'Allah. يا تهلا. À bientôt.